صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي وسلم. صلوا على النبي محمد. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى القطب التجاري. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى القطب التجاني. اكثروا من إلى الأماني فالزم القطب التجاني. إن تفوز منه بقرب لك بشرى وانتهاني. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى القطب التجاني. كيف لا وهو إمام قطب أقضى بالزمان. قد حباه الله فضلا ما له في الكون ثاني. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى الكتب التجاني. ورفع أعلى مقام جل عن وصف اللسان. خص بالبدر وردا وبقرب وتدان. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى الكتب التجاني. وبأنوار وصبنا طبيب على الجنان. سيد الكونين أهدى له ياقوت المعاني. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى الكتب التجاني. وحباه القرب إذ لا أحد في الكون ثاني. لم ينل قط ولي ما حوى القطب التجاني. صل يا ربي على من خص ب70 مثاني وعلى آله وصحبه وعلى الكتب التجاني. يا أبا العباس يا من باسمه طاب
وصحبه وعلى القطب التجاني أنت غاية البرايا أنت منجي كل عاني أنا ضيف وجزاء الضيف تعجيل الأماني صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى القطب التجاني. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم احشرنا في زمرة أبي الفيض التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني رضي الله عنه. Ustadz Sobari MC mulai. Bismillah. J. Sebelumnya perlu diinformasikan Yang keras. disampaikan dari berbagai sumber. Alhamdulillah jamaah yang hadir pada siang hari ini sekitar 100.000 orang. Sekali lagi, jamaah yang hadir pada siang hari ini dari informasi dari berbagai sumber sekitar 100.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati hatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil hurril muhajjilin wa ala alihi al-abharil kamilin wa ashabihi al-hadinal muhtadina ila yaumidin. Wa ba'd, muqaddimu salami wa ihtirami wa taqdiri li hadratu Syekh As-Sayyid Muhammad Al-Habib Al-Hasani At-Tijani minal Jazair wa hadratu Syekh As-Sayyid Zainil Abidin Al-Hasani At-Tijani minal Jazair wa hadratu Syekh As-Sayyid Ali bin Mahmud Al-Hasani At-Tijani minal Jazair wa hadratu Syekh As-Sayyid Ad-Doktor Adnan Az-Zuhar minal Maghrib wa hadratu Syekh Abdullah wa hadratu Syekh Wa'li bin Tuwainah minal Jazair wa hadratu Syekh As-Sayyid Jafar Baharud bin Purbalinggo wa jami muqaddami tariqah At-Tijaniyah alladzina ja'u min amakin syatta wa hum ulama'ur rabbaniyun wa ulu silsilah at-tariqah al-mu'tabarah al-mutasalsilah bi qutbil maktum
Abil Habas Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an wa arda. Mada'anallahu bituli hayatihim asy-syarifah wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim al-qudsiyah. Abuya Syekh Soleh bin Muhammad Basalamah, pengasuh Pondok Pesantren Jatibarang, Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang Brebes, sekaligus Sahibul Bait Idul Hatmi ke-227 yang senantiasa kami khidmati. Bupati Brebes Ibu Hajah Ida Pianti SE dan pejabat pemerintah dari segenap tingkatan yang senantiasa kami hormati. Ikhwan muhibbin At-Thariqah At-Tijaniyah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin muslimat, tamu undangan rahimakumullah. Perkenankanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Susunan acara Tabligh Akbar dalam rangka Idul Hatmi di Qutbil Maktum Abil Abbas Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an ke-227 bertepatan dengan hari Ahad 20 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan hari Ahad 21 Safar 1441 Hijriah di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang Brebes sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Diteruskan dengan acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi. Sambutan-sambutan menduduki acara yang ketiga. Acara yang keempat, pembacaan biografi di Qutbil Maktum Abil Abbas Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Acara yang kelima, Mau'idatul Hasanah, yang insyaallah nanti akan disampaikan yang pertama oleh As-Sayyid Muhammad Al-Habib At-Tijani Al-Hasani, yang kedua oleh beliau Syekh Wali bin Duenah, yang ketiga oleh As-Sayyid Dr. Adnan Az-Zuhar, yang keempat oleh Sayyid Zainal Abidin At-Tijani Al-Hasani. Mengakhiri acara pada siang hari ini adalah doa penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Liridhoillahi ta'ala wali syafati Rasulillah wali barakati Qutbil Maktum Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi, yang akan dikumandangkan oleh beliau Al-Ustadz Khudori. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama atas nama panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Heri Pratikno. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrufus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Yang saya muliakan Sayyid Syarif Al-Habib At-Tijani, yang saya muliakan Sayyid Syarif Adnan At-Tijani, yang saya muliakan Sayyid Syarif Ali bin Muhammad At-Tijani, yang saya muliakan Sayyid Syarif Wa'li bin Duwainah At-Tijani, yang saya muliakan Syekh Abdullah At-Tijani, yang saya muliakan Sayyid Syarif Tahir bin Allah At-Tijani, yang saya muliakan Sayyid Syarif Zainal Abidin At-Tijani, yang saya muliakan Al-Habib Ja'far Baharun dari Probolinggo, yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Ma'had Abu Ya Saleh bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Bassalamah, yang terhormat dan saya muliakan Romo Kiai Haji Rosyidi Malawi, yang saya muliakan para habaib dan para muqaddam Thariqah Tijani yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bupati Brebes beserta Forkominda, yang saya hormati jajaran SKPD pemerintah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, yang saya hormati Camat Jatibarang, Forkompinca, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, para sepuh, para kiai, para alim yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati segenap panitia, rekan-rekan panitia Nasional Idul Khatmi At-Tijani ke-227, yang saya hormati para santri, ikhwan, akhwat, muhibbin, Thariqah Tijani, bapak-bapak dan ibu-ibu segenap tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya selaku panitia Nasional Idul Khatmi At-Tijani ke-227, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami selaku panitia Nasional Idul Khatmi mengucapkan ahlan wa sahlan marhaba bihudurikum, mengucapkan selamat datang di tempat kami, yaitu di tempat wilayah Jawa Tengah, tepatnya Jatibarang Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam acara peringatan Idul Khatmi At-Tijani yang ke-227. Selanjutnya kami panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara Idul Khatmi At-Tijani ke-227 ini. Semoga Allah meridhai kita semua, semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Rasulullah SAW mensyafaati kita semua, dan Sayyid Ahmad bin Muhammad Tijani memberikan madad kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya yang terakhir, kami panitia mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami selaku panitia sudah barang tentu manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kealpaan. Kami dalam menyambut ataupun melayani para tamu, wabil khusus para muqaddam, sekali lagi kami mohon dimaafkan lahir dan batin. Selanjutnya kami kepada seluruhnya saja mohon dimaafkan lahir dan batin manakala dalam penyelenggaraan Idul Khatmi At-Tijani ke-227 ini banyak sekali kekurangan di sana sini. Mungkin hanya itu sambutan dari kami selaku panitia Idul Khatmi At-Tijani ke-227. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan yang kedua atas nama Bupati Brebes yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Hajah Ida Priyanti SC. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Tes, tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yang saya banggakan, saya hormati, serta yang dimuliakan para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram As-Sayyid As-Sarif Muhammad Al-Habib dari Aljazair, As-Sayyid Wali bin Duwaina Aljazair, As-Sayyid As-Sarif Adnan, As-Sayyid As-Sarif Thohir bin Allah, baik, As-Sayyid Zainal Abidin dari Aljazair, As-Sayyid Abdullah, dan juga khususnya para alim ulama dari Indonesia Kabupaten Brebes, yaitu Romo Kiai Haji Rosidi dan juga Al-Mukarram Abu Yasseh Soleh Muhammad Basalama, dan juga para alim ulama yang lainnya yang satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Rekan-rekan Forkompinda, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, jajaran dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang hadir, dan yang sangat saya banggakan, saya hormati, para tamu undangan-undangan yang dari Indonesia, dari kabupaten kota se-Indonesia yang datang di Kabupaten Brebes tercinta ini, serta khususnya Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Brebes yang juga hadir di tengah-tengah kita yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang ketiga untuk kegiatan peringatan Hari Raya Idul Khatmi yang ke-227 di Kabupaten Brebes, yang dihadiri lebih dari 50.000 orang warga umat Islam se-Indonesia. Tentunya ini sangat luar biasa, semoga membawa keberkahan
baik untuk Indonesia dan juga khususnya untuk Kabupaten Brebes. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Brebes kepada semua yang telah memberikan dukungan sehingga terselenggara kegiatan ini, saya menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih. Semoga Allah akan senantiasa membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu semuanya. Dan yang utama lagi, pada peringatan Idul Khodmi yang ke-227 di tahun 2019 yang diadakan di Kabupaten Brebes, yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang di Brebes tercinta ini. Yang kedua, kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian, bertepatan tanggal 20 Oktober 2019, nanti siang akan diadakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo dan beliau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami mohon dukungan dan doanya untuk pelantikan dan juga khususnya agar Indonesia senantiasa maju dan sejahtera. Yang utama lagi, juga mohon doanya untuk pemerintah Kabupaten Brebes, untuk masyarakat Kabupaten Brebes yang hari ini telah mendapatkan kedatangan para tamu-tamu se-Indonesia. Semoga Brebes semakin maju dan sejahtera. Sekali lagi saya sampaikan selamat untuk perayaan Idul Khodmi yang ke-227 tahun 2019 di Kabupaten Brebes. Semoga ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan juga kami mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda, walau suku, ras, budaya, bahasa, tapi tetap kita adalah Indonesia. Maka mari kita menjaga kerukunan, menjaga toleransi, dan mari kita bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, pembacaan biografi Likud bil Maktum Abil Abbas Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang akan dibacakan oleh beliau Ki Haji Ahmad Tijani dari Probolinggo. Kepada beliau kami persilahkan. Sini Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'dah. Yang saya hormati
segenap para sadatuna syurafa, wabil khusus Sayyidi Syarif Muhammad Al-Habib, Sayyidi Syarif Zainal Abidin, Sayyidi Syarif Ali bin Mahmud, dan segenap para syurafa yang lain. Juga tidak lupa As-Syekh Wa'li bin Duwaina dan beliau yang terhormat As-Syekh Ad-Doktor Adnan Zuhar yang saya hormati, segenap para masyayikh minal muqaddamin, khususnya Abu Yal Habib Ja'far bin Ali Baharun, dan juga secara khusus yang kami hormati Sohibul Faroh Wasurur, Sohibul Ma'had Darussalam Abu Ya Muhammad Soleh Basalamah, dan segenap para masyayikh yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kepanjangan umur dan kesehatan yang berkah untuk membimbing kita semua sebagai santri dan murid dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin Allahumma amin. Segenap para ikhwan akhwat muhibbin muhibbat dan segenap para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mohon maaf tidak lupa saya sebutkan juga yang terhormat para pejabat pemerintah, wabil khusus Ibu Bupati Kabupaten Brebes dan segenap para aparaturnya yang saya hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, akhwat, hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti biasa karena acara kita merupakan acara sebagai bentuk rasa syukur kita atas pangkat yang diberikan kepada guru kita, maka tidak bosan-bosan kita senantiasa bercerita tentang guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kenapa? Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan senantiasa menyebutnya. Dia tidak akan pernah bosan. Bagian dari ungkapan cinta kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah bosan ketika kita berbicara ataupun mendengar tentang kehidupan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan mahabbah ini menjadi wasilah kita kelak dikumpulkan dengan beliau di surga Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan kullun muyassarun lima khuliqalah au kama qol, bahwa segala sesuatu akan dipermudah oleh Allah sebagaimana untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Ketika dia diciptakan untuk menjadi orang yang beruntung, maka dia akan dipermudah untuk mendapatkan dan melakukan hal-hal yang membawa keberuntungan bagi dirinya. Sebaliknya ketika seseorang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang celaka, naudzubillah, maka orang tersebut akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan dia celaka baik di dunia maupun kelak di akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Termasuk guru kita, bukti bahwa beliau dipermudah dalam kehidupannya untuk mencapai martabat yang tinggi, mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah, baik itu yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, baik itu yang berkenaan dengan kemakrifatan, ataupun dengan martabat-martabat kewalian yang kelak pada kehidupan selanjutnya diterima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil guru kita memang gemar dengan ilmu, pergi ke sana kemari selalu mencari ilmu, bahkan untuk mendapatkan asror fuyudot. Dimanapun beliau mendengar nama seorang wali, pasti beliau akan selalu berkunjung untuk mendapatkan faedah-faedah dan asror-asror yang bisa diterima dari orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini para hadirin rahimakumullah, sebenarnya guru kita ketika masih muda, ketika beliau umur belasan tahun sudah dinikahkan oleh kedua orang tuanya,
Kebetulan seorang putri yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya bernama Lalla Khadijah. Dan kebetulan ini masih saudara sepupu. Jadi istri pertama dari guru kita namanya adalah Lalla Khadijah. Jadi ini bagian dari wirosah, sama namanya dengan istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama bernama Khadijah. Begitu juga istri Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri pertama adalah Khadijah. Cuman bedanya istri yang pertama ini tidak ditakdirkan hingga menjadi pendamping kelak di akhirat. Seiring dengan perjalanan waktu, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, hingga pernikahan ini tidak langgeng dan bahkan belum sempat mempunyai keturunan dari istri pertama. Hal ini kenapa? Salah satunya adalah karena pada waktu ini guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an masih sibuk-sibuknya, masih gemar-gemarnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Beliau masih begitu haus tentang ilmu pengetahuan sehingga untuk pernikahan sebenarnya masih belum sempat terpikir sama sekali oleh beliau. Hal ini maklum kenapa? Karena memang ada sebuah ungkapan, sebuah makalah yang dinisbatkan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, al-ilmu doa baina afkhadin nisa. Ilmu ini akan hilang tenggelam di antara selangkangan perempuan. Jadi ilmunya hilang tenggelam dengan orang-orangnya sekalian. Ini sebuah makalah sehingga tidak sedikit banyak ulama yang menikah hingga usianya udur. Di antaranya Imam Abu Hanifah, beliau ini menikah ketika sudah berusia 40 tahun. Bahkan tidak sedikit ulama-ulama besar yang tidak sempat menikah hanya karena kegemaran dan kesibukannya mencari ilmu pengetahuan. Ada sebuah kitab khusus namanya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharu al-ilma minaz zawaj. Di sini disebutkan kurang lebih ada 25 ulama-ulama besar yang tidak menikah hingga akhir hayatnya. Di antara yang saya ingat ulama besar namanya Ibnu Jarir At-Tabari yang memiliki karya tafsir At-Tabari. Ini menunjukkan himmah akan keilmuan yang dimiliki oleh guru kita. Sehingga beliau tidak terbersit berpikir untuk menikah hingga beliau pada waktunya nanti ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menikah kembali untuk yang kedua kalinya. Ini ulama tidak menikah karena sibuk dengan ilmu. Kalau kita tidak menikah bukan sibuk dengan ilmu karena masih belum laku. Ya mudah-mudahan pulang dari sini yang belum nikah segera bisa nikah. Amin Allahumma. Ini yang jawab amin kok banyak yang belum nikah kayaknya. Atau memang sudah nikah tapi belum nikah lagi. Para hadirin rahimakumullah, ini tentang sosok guru kita. Walaupun guru yang beliau untuk mendapatkan ifadah, kemakrifatan dan sebagainya belum mampu mengantarkan beliau untuk mendapatkan cita-cita mulianya, yaitu pangkat kewalian yang begitu tinggi. Belum ditakdir oleh Allah melalui para ulama, para aulia yang hidup di zamannya, yang menjadi wasilah beliau hingga menjadi terbukanya hijab dari mata batinnya, yaitu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya guru beliau yang membimbing beliau hingga beliau mampu wusul kepada Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Salah satu riadohnya beliau yang perlu kita tiru adalah beliau ahli membaca solawat. Bahkan beliau sebelum mendapat torekoh dari Rasulullah, beliau sudah ahli membaca solawat. Dan solawat yang biasa beliau baca adalah solawat Al-Fatih 5 Ughliq. Solawat Fatih 5 Ughliq yang sejak dulu sudah terkenal tentang keutamaan-keutamannya. Bahkan ada seorang ulama namanya Syekh Al-Harusi. Beliau kalau tidak salah memiliki karya namanya Kanzul Asror. Di dalam karyanya beliau yang meninggal pada tahun 1175 Hijriah. Berarti beliau meninggal, guru kita masih berumur 25 tahun. Karena guru kita lahir pada 1150 tahun, sedangkan Syekh Al-Harusi meninggal pada tahun 1175 Hijriah. Guru kita masih berumur 25 tahun dan beliau masih belum mendapatkan torekoh ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum beliau mendapat torekoh, Syekh Al-Harusi sudah mengungkapkan tentang di antara fadilah sholat fatih. Beliau sebutkan dalam karyanya, kalau tidak salah tadi saya sebutkan namanya Kanzul Asror. Beliau menyatakan bahwa membaca sholawat fatih 1 kali ini pahalanya sama dengan hatam Al-Quran sebanyak 600.000 kali, bukan hanya 6.000,
tapi 600.000 kali. Dan ini yang bicara adalah ulama-ulama jauh sebelum Thariqah Tijani lahir. Jadi ketika ada orang yang menggugat tentang fadilah sholat Fatih, kemudian yang disalahkan adalah Thariqah Tijaniyah, ini adalah salah alamat. Salah alamat, karena yang mengatakan fadilah-fadilah ini adalah ulama-ulama yang jauh hidup sebelum guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Dan kemudian tentang fadilah seperti ini banyak yang salah paham. Perlu kita memahami kaidah dalam tasawuf, dikatakan ini kaidah yang cukup masyhurah di dunia tasawuf, bahwasanya al-afdholiyah al-maziyah la taqtadi al-afdholiyah. Ini merupakan maziyah. Keistimewaan ini bukan berarti terus menyebabkan sesuatu yang istimewa ini lebih utama nilainya daripada sesuatu yang diistimewai. Al-Quran tetap nomor satu, karena Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan guru kita senantiasa menganjurkan kepada kita untuk senantiasa para ikhwan membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengikuti guru kita dan perintah guru kita, maka kita usahakan membaca Al-Quran minimal 1 juz ini setiap hari, menunjukkan begitu pedulinya beliau kepada kitabullah Al-Quranul Karim. Ini tentang sholawat. Dan guru kita ketika tadi disebutkan ahli membaca sholawat, dan sholawat inilah yang kemudian mengantarkan guru kita bisa wusul, terbuka mata batinnya hingga bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yaqadhah. Kalau kita membaca zikir tanpa ada guru yang membimbing, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Seperti Ibnu Sina, seorang ulama terkenal, ada seorang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana tentang Ibnu Sina? Rasulullah dalam mimpinya tadi menyatakan, dia adalah seorang ulama yang ingin sampai kepada Allah tanpa melalui perantara aku. Artinya apa? Ketika tanpa melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita rawan tersesat di tengah jalan, sehingga kita tidak lagi wusul kepada Allah. Justru kita akan menjadi orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayatnya mengatakan, man sholla alayya sallallahu alaihi asron. Barang siapa membaca solawat kepadaku, Allah akan membaca solawat 10 kali. Ini menjadi dalil bahwa orang yang membaca solawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita membaca sesuatu yang tidak mempunyai sanad ataupun tidak berguru, satu-satunya yang bisa mengantarkan kita adalah solawat. Banyak ulama yang wusul kepada Allah melalui perantara solawat. Di antaranya saya sebutkan ada Syekh namanya Syekh Abdurrahim Al-Qonai, ada juga Syekh Nuruddin As-Sauni, guru dari Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni. Ada juga Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pendiri Thariqah Al-Jazuliyah yang menulis kitab Dalailul Khairat. Ini diantara nama-nama ulama-ulama yang mampu wusul kepada Allah melalui perantara solawat. Begitu juga guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, senantiasa membaca solawat hingga akhirnya tersingkap mata batinnya. Beliau berkhulwat di sebuah tempat yang bernama Abu Samgun, hingga kemudian terbuka mata hatinya dan bertemu dengan Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa solawat? Karena ini janji dari Allah. Yang pertama, Rasulullah tadi sudah menyatakan bahwa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat minimal 10 kali. Artinya setiap kita membaca solawat, Allah membaca solawat untuk kita. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab, Allah menyatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah dalam surat Al-Ahzab menyatakan, dialah Allah yang senantiasa bersolawat dan para malaikatnya bersolawat kepada kalian semua, kata Allah. Apa tujuannya Allah bersolawat kepada umat manusia? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian semua dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa yang dimaksud? Ditafsiri oleh Sidi Muhammad Al-Hafidh Al-Masri dalam muqaddimah kitab Al-Ifadah Al-Ahmadiyah. Beliau menyatakan, ai min dulumatil maksiati ila nurit ta'ati wa min dulumatil hijabi ila nurit ta'ati. Yang dimaksud di sini adalah Allah mengeluarkan kita dari kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah, mengeluarkan kita dari kegelapan hijab, tertutupnya mata batin kita, hingga kemudian tersingkap hati kita, sehingga kita bisa wusul kepada Allah melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan lidah yang gemar membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga tidak lupa, sedikit lagi
saya sampaikan, tidak lupa saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Sidi Muhammad Al-Hajuji dalam karyanya Ithafu Ahlil Maratib Al-Irfaniyah. Sidi Muhammad Al-Hajuji menyatakan wa madaru tariqatina ala kutbaini as-salatul mafruḍah bi adaiha alal wajhil akmal wa iktharu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailan wa naharon. Bahwasanya bagi kita penganut Thariqah Tijaniyah, inti dari kehidupan kita ala kutbaini, berpusat pada dua hal kata beliau. Apa? Yang pertama, kita melakukan sholat fardu yang diwajibkan selama 5 kali sehari semalam dengan cara melaksanakan dalam arti sholat yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita sebagai ikhwan Thariqah Tijaniyah, aktivitas keseharian kita yang menjadi merek dagang kita di samping sholat dengan melakukan secara baik dan benar, yaitu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya sholat Al-Fatih 5 ulik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan madad dan barokah dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita semua ditakdir menjadi orang yang wusul bertemu dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang sekelumit kehidupan guru kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi ukumi. Allahumma surna fi zumrati abil faiti tijani wa amidana bimadadi khatmil awliyail kitmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها السادة الأعزاء، إليكم الآن البرنامج الخامس والمحاضرة الأولى الذي سيلقيها الفاضل السيد الدكتور عدنان زهر من المغرب، والتي سيترجمها الفاضل الكياي الحاج عبد الحادي نبوي. تفضل أيها الأفاضل. Acara yang kelima, Mau'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau As-Sayyid Dr. Adnan Zuhar dari Maroko, yang akan diterjemahkan oleh beliau Kiai Haji Abdul Hadi Nawawi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبوة والرسالة، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن آل سيدنا محمد من أهل الزمان، وعلى رأسهم سيدنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وعنا به آمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم أما بعد، سيدنا الشريف العارف الإمام الغطريف سيدي محمد الحبيب التجاني رضي الله عنه، السادة الأنجال والأحفاد الشرفاء المباركون، السيد العلامة الفقيه سيدي وعلي سعيد، السيد الشريف المقدم العارف الغطريف سيدي صلاح محمد باسلامة، وسيدي الحبيب الشريف الكريم الرضي الأرضى سيدي جعفر، السادة المقدمون
من أهل هذه الطريقة الرضية الأحمدية المحمدية التجانية، السيدة رئيسة ولاية جاتيبارانج بابس. أيتها الوجوه المتوضئة، أيتها الوجوه المنورة المنضرة، يا أحباب سيدنا رسول الله، يا أحباب أهل بيت الله، يا أحباب سيدنا أبي العباس التجاني، أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Syekh Dr. Adnan Zuhad mengawali ceramah beliau dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya. Ungkapan salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi pemegang puncak kenabian dan risalah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau yang suci dan disucikan oleh Allah yang baik, serta para sahabat-sahabat beliau yang menjadi pendukung dakwah beliau. Tidak lupa juga kepada segenap orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak kebaikan beliau sampai hari kiamat. Tidak lupa beliau menyampaikan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keridaan kepada guru kita Abul Abbas Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau membuka dengan ungkapan labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala bentuk pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Tiada yang menyekutuimu dalam kekuasaan, pujian dan juga nikmat-nikmatmu ya Allah. Beliau mengajak kita memuji Allah dengan banyak, dengan sesering mungkin. Kemudian kita menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di saat pagi dan sore. Beliau menyatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian beliau menyampaikan penghormatan takdim yang luar biasa terutama kepada Sayyidi Asy-Syarif Sayyidi Muhammad Al-Habib At-Tijani radhiyallahu an, juga segenap para dzurriyyah, cucu-cucu keturunan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Tidak lupa beliau juga menyampaikan salam takdim penghormatan kepada Al-Faqih Sayyidi Wali bin Duwainah, kepada sahibul majlis, sahibul hajah Abuya Syekh Soleh Basalamah, Abuya Habib Ja'far Ali Baharun, segenap para muqaddamin yang hadir di tempat ini. Tidak lupa beliau menyampaikan penghormatan kepada Ibu Bupati Brebes. Tidak lupa juga kepada pemilik wajah-wajah yang bersinar, yang terang menderang, yakni wajah-wajah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah yang mencintai orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah yang mencintai Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Yang dimaksudkan beliau adalah segenap ikhwan, akhwat, hadirin hadirat yang hadir saat ini. Beliau menyampaikan salam, ungkapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الأعزاء الكرام، إن مجلسا كهذا من المجالس التي ترضاها ملائكة السماء وتسابق إليها ملائكة السماء وتغشها ملائكة السماء ويفرح لها رب الأرض والسماء، لا يليق بأهلها إلا البشارة. وأنا سأحكي لكم حديثا لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر كل مؤمن ومؤمنة، كل موحد وموحدة، وكل حاضر وحاضرة بأن له قدم صدق عند الله، وبأنه في هذه الساعة مجبول مختار مصطفى من الله. قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البزار في مسنده عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون فيحدث لكم،
ثم تعرض علي أعمالكم. يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمال المسلمين إلى قيام الساعة تعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم الآن وفي كل أوان في مقامه العلي الأعلى الذي ارتضاه الله له، فهو يعلم كل ما يتصرف فيه رب العالمين في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه هي البشارة أحبتي الكرام: تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله لكم وما رأيت من سوء استغفرت الله لكم. Para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa bersama-sama hadir di majlis ini. Bahwasanya majlis zikir semacam ini adalah majlis yang dituruni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dibanggakan oleh para malaikat dan juga orang-orang semua yang hadir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah untuk bergembira orang-orang yang ada di bumi dan di langit atas majlis semacam ini. Beliau menyatakan akan memberikan bisyarah kepada kita. Kita pantas mendapatkan bisyarah. Setiap orang mukmin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadir ke majlis semacam ini, mereka akan memperoleh bagian pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, mereka yang hadir di majlis ini semua merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan melalui riwayat oleh Imam Al-Bazzar, sumbernya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, waktu hidupku itu lebih baik bagi kalian, begitu juga saat kematianku, wafatku itu juga baik kalian. Ketahuilah bahwa amal-amal kalian senantiasa diperlihatkan kepadaku, baik ketika beliau masih hidup juga ketika beliau telah meninggal dunia. Apapun yang kita lakukan pada saat ini diperlihatkan oleh Allah. Rasulullah mengetahui bahwa kita berkumpul untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika beliau telah wafat, Rasulullah senantiasa melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh kita. Beliau menegaskan, Rasulullah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyatakan, bila umatku melakukan suatu kebaikan, maka aku memuji kepada Allah. Tapi sebaliknya apabila umatku yang ditampakkan, diperlihatkan amalnya berupa kejelekan, aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, Rasulullah memuji kepada Allah. Sebaliknya kalau kita berbuat jahat, tidak baik, Rasulullah memintakan ampun kepada kita, untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فهنيئا لنا أيها السادة الأعزاء بمجلس لا يشبهه من المجالس، وباجتماع لا يضاهيه من الاجتماعات إلا يوم عرفة. ولا نشك أيها الأحبة في الله أننا لن ننفرق ولن ننفصل عن هذا المجلس إلا كما ينفصل أهل عرفة من عرفات وقد غفر الله لهم. Majlis ini adalah nilainya begitu luar biasa. Kata beliau, ada majlis yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika semua manusia berkumpul di Arafah, wukuf di Arafah. Maka ketika kita hadir ke majlis semacam ini, kita insyaallah akan memperoleh apa saja yang diperoleh oleh orang-orang yang telah selesai wukuf di Arafah. Ini karunia yang luar biasa. InsyaAllah kita keluar dari tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing, semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الأحبة في الله، التحدث بنعم الله وإظهارها والحديث بها والجهر بها
والفرح بها لخلق الله عبادة محبوبة لله، وهي من العبادات المعظمة في عين الله، ولا تقل فضيلة ودرجة ومزية عن عبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة سورة الضحى قد أمر بها، وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في نفسه مأمور به أمته جميعا. فهيا بنا في هذا المجلس والمحفل العظيم المهيب نتحدث ونجهر بنعم الله علينا، وهو عين الذكر وعين المحبة لله وعين الوفاء لعهد الله وعين إعمال النعم فيما يرضي الله عز وجل. أول نعمة من نعم الله تعالى علينا الوجود، مصداقا لقول رب البرايا عز وجل في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فوجودنا نعمة ربانية، لكن ليس وجودنا كوجود غيرنا، فالله عز وجل خلق في مملكته من المخلوقات والموجودات والمحدثات ما لا نعلمه ولا يحيط أحد بعلمه، لكنه جعلنا نحن بني آدم أشرف تلك الموجودات بموجب قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا العنصر البشري مفضل، وهذا العنصر البشري ونحن أسياده لأننا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا عنصر مفضل مشرف لأنه خلق أولا بيد الله، ولأنه قد نفخ فيه روح الله، ولأن الله عز وجل أسجد لعنصره وأوليته ملائكة السماء فقال: اسجدوا لآدم، فكان سجود الملائكة للعنصر والسر الساري في سيدنا آدم، وهو سيدنا محمد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنها نعمة ما بعدها نعمة، وهي نعمة الوجود الذي أعقبتها نعمة التكريم ونعمة التشريف حتى في الصور، فإن صورتنا أشرف صور المخلوقات بموجب قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله سبحانه وتعالى: صوركم فأحسن صوركم. قال بعض أهل الله، بعض العارفين الخيار البررة: كانت صورة الإنسان وبدنه الشريف أشرف الصور والأجسام لسر لطيف. قالوا: لأن بدن الإنسان يصور اسم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمدا. البدن الإنساني، الجسم الإنساني هو صورة لاسم النبي باللغة العربية محمد. قالوا: فالرأس بمنزلة الميم، والأطراف العليا اليدان بمنزلة الحاء، والبطن بمنزلة الميم الثانية، والأطراف السفلى القدمان بمنزلة الدال. فكانت صورة ابن آدم ممثلة وممثلة في اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد، ولذلك جعله الله تعالى في أحسن تقويم وخير خلقة. وهذه نعمة لم يعطها الله ملائكة ولا جانا ولا هامة ولا حجرا ولا شجرا، ولكن أعطاها لبني آدم. فنعم النعمة هي ونعم المنة هي، نحمد الله عليها آناء الليل وأطراف النهار. Kemudian beliau mengajak kita untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sedangkan dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, ungkapkanlah, umumkanlah, beritahulah kepada orang lain. Tahaddus bin ni'mah, menampakkan nikmat, kemudian membicarakan tentang nikmat, merasa bahagia dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala,
itu merupakan ibadah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat-nikmat ini tidak hanya berkutat pada masalah bagaimana kita sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Apapun yang bisa kita lakukan dari bentuk peribadatan kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, maka kita juga harus melakukan. Karena apapun yang diperintahkan kepada Nabi, hakikatnya juga diperintahkan kepada kita untuk melakukannya. Maka dari itu kita harus senantiasa berbahagia tentang nikmat-nikmat yang telah kita diberikan kepada kita secara istimewa ini. Karena kita bisa hadir ke tempat majelis zikir, kemudian kita hadir atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersama-sama mengekspresikan, menampakkan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian dari inilah kita juga harus menyadari bahwa nikmat yang luar biasa, nikmat pertama yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena kita telah dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala telah menyatakan Al-Qur'anul Karim, makhluk yang paling baik dan sempurna, yang tidak sia-sia, yang senantiasa bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah adalah manusia. Wujud kita sebagai manusia tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita merupakan makhluk Allah yang paling baik dalam segalanya, secara zahir maupun batin. Allah taala telah menyatakan, kami telah memuliakan anak Adam. Kami telah menempatkan mereka di lautan dan di daratan, kemudian memberikan karunia-karunia yang lain. Dari ini kita harus menyadari siapa diri kita. Kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling baik. Apalagi kita menjadi ahli kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kenapa kita menjadi manusia yang paling baik? Karena ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, untuk menghormat, takdim kepada Nabi Adam. Ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam segi bentuk, kita makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk manusia tidak sama dengan bentuk makhluk-makhluk yang lain. Menurut ahli tafsir, oleh ahli ilmu, bentuk kita adalah bentuk yang terindah, yang terbaik di antara makhluk yang lain secara zahir maupun batin. Bahkan beliau menggambarkan bentuk fisik manusia itu seperti bentuk nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun, kepala kita mim, kemudian badan kita adalah ha, punggung kita adalah mim, kaki kita adalah dal. Ini menunjukkan manusia sebagai bentuk yang mulia karena sesuai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sujud, kita menyadari bahwa kita manusia yang paling sempurna sesuai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang luar biasa, keistimewaan yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. أيها الأحبة في الله، ومن النعم التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها على الدوام والاستمرار نعمة الإسلام، فلا نعمة بعد الوجود كنعمة الإسلام، وأن هي نعمة التوفيق للا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النعمة التي أهدانا إياها رب العالمين، وأعطانا ربنا سبحانه وتعالى مزيتها منة منه وتفضلا. قال الله تعالى عنها وعنا بها في القرآن الكريم: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني أن الله عز وجل اختارنا واصطفانا من بين كثير من مخلوقاته لقول لا إله إلا الله. فانظر إلى هذه المنة العظيمة التي لا تعدلها منة في الوجود، منة الاجتباء. ثم قال تعالى في آية أخرى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله عز وجل الذي أعطاكم الإيمان،
الله تعالى الذي يسر لكم الإسلام، الله الكريم الذي هداكم لأمة خير الأنام. فنعم النعمة هي نعمة لا إله إلا الله التي كان يقول عنها سيدنا رسول الله. انظروا وتدبروا وتحققوا بهذا المعنى. هذه النعمة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضلها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء رجل إلى رسول الله قال: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال له النبي: وإن سرق وإن زنى. فكررها قال: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. ثم كررها فقال: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، يعني إذا كان آخر ما ينطق به لسانه لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة ضمانة على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المنن ومن الآلاء التي ينبغي أن نتحدث بها وينبغي أن نفرح بها وأن نتنفسها في حياتنا نعمة الانتساب إلى سيدنا رسول الله، نعمة الانتساب إلى مولانا رسول الله. والكلام في هذا الباب طويل الذيل لا تسعفه هذه الدقائق، ولكن سأذكر لكم مثالا ونموذجا على أن الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم منن الله على العبد ومن أعظم آلاء الله على هذه الأمة المحمدية. سيدنا موسى الكليم الذي كلمه الله تكليما، وكلم الله موسى تكليما. موسى كليم الله، أحد أولي العزم من الرسل. روى الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أنزلت التوراة على موسى بن عمران وقرأها وجد فيها أمة هي خير الأمم، فقال موسى: يا ربي اجعل هذه الأمة أمتي. فقال الله: يا موسى تلك أمة محمد. فقرأ موسى التوراة فوجد فيها أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني يحفظون القرآن في صدورهم، لا يحتاجون إلى المصاحف ولا إلى الصحف. فقال موسى: يا رب اجعلها أمتي. قال الله: يا موسى تلك أمة محمد. فقرأ موسى في الألواح أمة يأكلون الفيء، أباح الله تعالى لهم الغنائم. فقال: يا رب اجعلها أمتي. قال يا ربنا: يا موسى تلك أمة محمد. فقرأ سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في التوراة أمة ينصرون بالرعب، فقال موسى: يا رب اجعل هذه الأمة أمتي. فقال الله: يا موسى تلك أمة محمد. فصار سيدنا موسى لا يقرأ شيئا عن فضائل أمة إلا طلب أن تكون أمته، والله يقول له: تلك أمة محمد. فقال موسى بن عمران: اللهم يا رب اجعلني من أمة محمد. فصار سيدنا موسى يطلب الله أن يكون من أمة رسول الله. مر سيدنا رسول الله رأى في يد سيدنا عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة، فغضب رسول الله وقال: والله لو كان موسى بن عمران بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. فانظروا إلى هذه النعمة، نعمة انتسابنا إلى سيد الكائنات وإلى سيد الثقلين وإلى سيد العرب والعجم، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأزيدكم بشارة: إذا كنتم معاشر الإخوان والأخوات في شوق إلى سيدنا رسول الله، وكلنا تشتاق قلوبنا لرؤية سيدنا ومولانا رسول الله، وكلنا يفدي بماله وأهله وولده ونفسه رؤية رسول الله مرة، إذا كان أمر حالكم كذلك فاعلموا جميعا
أن رسول الله يشتاق إليكم وإلينا أكثر من شوقنا إليه. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيع جنازة فدفنها ودعا لصاحبها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وددت، يعني أحببت، وددت لو قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني، وهم نحن الذين اشتاقت قلوبنا لرسول الله وذرفت أعيننا لسماع اسم سيدنا رسول الله، فإنه يشتاق إلينا. وكان آخر ما نطقه صلى الله عليه وآله وسلم، آخر ما نطقه قبل أن تفيض روحه الطاهرة إلى رب العالمين، قال: بلغوا من لم أر من أمتي السلام، بلغوا من لم أر من أمتي السلام، وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله. Kemudian nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat keimanan ketika kita bisa menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita yang membimbing kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya, dialah yang memilih kalian untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah menjadikan kesulitan dalam agama yang kita anut. Maka lihatlah begitu besarnya nikmat ini yang kita terima, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya yang memberikan nikmat Islam kepada kalian bukanlah aku, tapi Allah lah yang telah memberikan petunjuk keislaman, keimanan kepada kalian. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat Islam, nikmat kalimat tauhid yang kita dapatkan merupakan nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri, kita bergembira, dan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat Islam merupakan nikmat yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya tentang nilai nikmat Islam, tentang nilai nikmat keimanan. Barang siapa yang akhir omongannya, ya akhir pernyataannya ketika kematiannya la ilaha illallah, maka orang tersebut pasti masuk surga. Kemudian ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, meskipun orang itu berzina, meskipun orang itu mencuri, ya Rasulullah, iya, meskipun orang itu berzina, pernah berzina dan mencuri. Bertanya lagi sang lelaki itu, meskipun orang itu mencuri dan berzina, iya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu diulangi oleh sang lelaki kepada Rasulullah sampai 3 kali, tapi Rasulullah tetap menegaskan, barang siapa yang akhir umurnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surga. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat yang juga harus kita syukuri adalah nikmat ketika kita bisa punya hubungan khusus menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak cukup, kata beliau, untuk membahas bagaimana ekspresi, bagaimana hubungan kita, cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fadilahnya. Waktu ini tidak cukup, kata beliau, karena terlalu banyak pembahasan-pembahasan tentang tersebut. Namun beliau memberikan suatu gambaran seharusnya bagaimana kita bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwa beliau menyatakan tentang Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, termasuk ulul azmi. Ketika Nabi Musa diturunkan kitab Taurat kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sempat membaca isinya Taurat tersebut dan menyatakan tentang fadilah umat yang luar biasa. Kemudian Nabi Musa meminta, itu umatku, Rasul, itu jadikan umatku wahai Allah. Tapi Allah menjawab, itu bukan umatmu, tapi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga semalam
Taurat membaca, ada sekelompok umat yang Al-Quran berada dalam dada-dada mereka. Ada kelompok umat yang hafal Al-Quran dengan tanpa tulisan. Nabi Musa mengharap itu jadikan umatku wahai Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan itu adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Taurat sempat membaca ada umat yang mampu menaklukkan Romawi. Itu jadikan umatku wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab sekali lagi, itu adalah umat Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi Musa senantiasa membaca, ketika setiap saat membaca maziyah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat, dia meminta agar itu dijadikan umatnya, termasuk golongan umatnya. Namun pernyataan Allah Subhanahu wa taala itu adalah golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sendiri ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah menjadi umat beliau, kita harus bersyukur. Beliau adalah pemimpin orang-orang Arab dan Ajam. Beliau pemimpin dua golongan jin dan manusia, bahkan menjadi pemimpin orang yang ada di dunia dan di surga nanti. Maka dari itu kata beliau, bila kalian merasakan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga anak-anak kita, keluarga kita merasakan kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kata beliau bahwa Rasulullah lebih rindu kepada kita, lebih merindukan kita dibandingkan kita, keluarga dan orang lain merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih, beliau menyatakan suatu saat ketika bersama dengan para sahabat, aku ingin menemui para saudara-saudaraku. Sahabat menjawab, kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah. Tidak, kalian hanyalah sahabat-sahabatku. Kalian hanyalah sahabat-sahabatku. Lalu sahabat bertanya, siapa saudara-saudara kalian? Saudara-saudaramu ya Rasulullah adalah umatku yang hidup setelah kematianku, setelah wafatnya aku. Itu merupakan saudara-saudaraku karena mereka beriman kepadaku meskipun belum sempat melihat wajahku. Kalian beriman karena bersamaku. Mereka luar biasa nilainya karena tidak hidup bersamaku, belum pernah bertatap muka langsung denganku, maka sampaikan salamku kepada mereka. أيها الأعزاء الكرام، ومن نعم الله علينا بعد الإسلام وبعد الوجود وبعد الانتساب لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك نعمة أخرى تليق بنا في هذا المجلس الخير المبارك، وتليق بوجوهكم الطاهرة وقلوبكم وسرائركم الصافية، وهي نعمة الخصوصية. وأقصد بنعمة الخصوصية الانتساب إلى خير طريقة وأشرف بينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه سيأتي على أمته زمان تكثر فيه الفتن. أخبر في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيأتي زمان تقربه وتقوم عليه الساعة، قلة من الناس من يتمسك بالحق ويأخذ بيد الدال على الله وعلى الحق، ونرجو رب العالمين أن نكون نحن أهل الحق، وأن نكون ممن صاروا على الحق ووفوا العهود مع صاحب الحق. واسمعوا هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وبه نعرف المنة التي نحن فيها، منة صلاة الفاتح، ومنة الانتساب إلى سيدنا أبي العباس الفاتح، ومنة الاجتماع على الصلاة على سيدنا رسول الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عنه، أخذ به سيدنا رسول الله، أخذ بثوبه يعني حتى يذكره المقالة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ كيف أنت إذا بقيت في حثالة؟ الحثالة هي الرديء،
من الشيء، القبيح من الشيء. فقال له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا اختلفت عهودهم وأماناتهم يأتي زمان على أمة رسول الله يختلفون وينقضون العهود ويختلفون فيما بينهم ويتخاصمون. كيف أنت إذا كنت في بقية من حثالة الناس؟ قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا اختلفت أماناتهم وعهودهم. قال: وماذا أصنع يا رسول الله إذا وقع ذلك الزمان وحصل خلف العهود ونقض العهود والخصومات والعداء والبغضاء؟ ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. والشاهد في هذه اللفظة: وعليك بخاصة نفسك. الخاصة هم أهل الخصوصية، الخاصة هم الدالون على الله، الخاصة هم الموصلون إلى باب الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوامهم. اترك عامة الناس وانصرف بقلبك وقالبك إلى خواصهم. وأخص الخواص الذي عرفته الأزمنة المتأخرة من دل على الله بحاله ومقاله واعترف لمقامه البعيد والقريب، سيدنا أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه وعنا به آمين. فنحن من أهل هذه الخصوصية، وافقنا حديث سيدنا رسول الله واتبعنا وصية مولانا رسول الله، وكنا على العهد مع رسول الله، وساقتنا مساقات السعادة إلى ختم، وهو ختم الأولياء والدال على الله والعارف المعرف بالله سيدنا أحمد التيجاني. إن طريقته تدل على الله من بابها الأوسع. أشرف ما في هذه الطريقة بعد الأمر بالفرائض الصلاة على رسول الله. مجتمعنا هذا اجتماعنا بدأ بالصلاة عليه وسينتهي بالصلاة عليه. واسمعوا لهذه البشارة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبها سأختم هذه الكلمة. اسمعوا إخواني هذه البشارة، بشارة ما ساقنا إليه سيدنا التيجاني رضوان الله عنه، وهو التمسك بصلاتنا على رسول الله، كما نقل أخونا قبل قليل عن سيد الإمام الحجوجي في كتابه إتحاف أهل المراتب العرفانية أن طريقتنا تقوم على أمرين: الصلاة المفروضة والصلاة على رسول الله. فالصلاة على رسول الله فيها من الفضائل ما لا يوجد في غيرها، من ذلك حديثان: أولهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لا أعرف أقواما يوم القيامة إلا بكثرة صلاتهم علي فآخذهم وأدخلهم الجنة معي. لا يعرف النبي أقواما من أمته في الوقت الذي يداد عن حوضه، يدفع عن حوضه كثير من أمته، يقول للملائكة: يا ملائكة الله هذه أمتي، فتقول له إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا بعدا بعدا، فيأتي إلى المصلين عليه فيرى على وجوههم نور، فيقول: هؤلاء، فتدفعهم الملائكة له ويأخذهم ويدخلهم جنة الله. ومن الأحاديث التي تبشرنا جميعا بالصلاة على رسول الله التي ساقتنا إليها هذه الحضرة المباركة، الحضرة التيجانية: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على أصحابه وهو فرح مسرور والبشر يعلو وجهه. قال الصحابة: يا رسول الله، نراك فرحا ومسرورا، فبشرنا، ما بشارتك؟ قال: إني رأيت البارحة عجبا. يقول النبي: كنت في رؤيا رأيت فيها أمرا عجيبا. قالوا: ماذا رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط ممسكا به
يكاد أن يكبو في نار جهنم، لأن الصراط فوق النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: رأيت رجلا من أمتي يمشي على الصراط يحبو ويمسك به يكاد يقع في النار، فجاءته صلاته علي وأخذته بيده وجاوزته الصراط وأدخلته الجنة. إنها صلاة على رسول الله مرة واحدة يا عباد الله، فما بالكم بالذي دعانا له سيدنا أبو العباس بأن لا تقل صلاتك عن سيدنا رسول الله مئات المرات في اليوم. إنه أسرع رضي الله عنه، إنه أسرع بنا إلى باب الله، إنه أسرع بنا إلى جنة الله. إننا في هذه الساعة نتحدث بنعمة الخصوصية، وهي نعمة الانتساب إلى هذه الطريقة الرضية، وهي طريقة سيدنا أبي العباس التي أصلها قائم على الصلاة فرضا وقائم على الصلاة ندبا، وكل ذلك موصل إلى باب الله. وآخر نعمة أتحدث بها شخصيا من نعم الله علي هو أنه أوجدني في هذه الأرض الطيبة أمام هذه الوجوه النيرة، وفي هذه الحلقة السعيدة المباركة الجلية. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم مجالس الخير. اللهم كما جمعتنا هكذا فأدمنا هكذا، اللهم كما جمعتنا على ذكرك فاجعلنا من المذكورين في حملة عرشك. اللهم كن لنا بما كنت به لعبادك الصالحين. اللهم أرضنا وردنا وارض عنا، اللهم اقبلنا وأقبل علينا واقبل منا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا رحمن الراحمين، يا أرحم الراحمين، أن تجعلنا من العتقاء يوم لقائك من النار. والله يقول الحق ويهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian masih ada nikmat yang harus kita syukuri setelah kita menerima nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nikmat yang harus kita syukuri, yakni nikmat khususiyah menjadi santrinya Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kenapa? Karena menjadi santrinya Syekh Ahmad Tijani merupakan suatu nikmat yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis beliau bahwa akan datang suatu masa terbagi umatku di mana masa itu amanah dia sia-siakan, amanah disia-siakan, kemudian fitnah terjadi di mana-mana. Akan datang pada umatku suatu masa sedikit orang yang memegang kebenaran, yang melaksanakan kebenaran dan kebaikan. Dan itu telah terjadi dan kita alami sekarang ini. Alhamdulillah, dengan menjadi santri Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, kita semua selamat dari fitnah. Kemudian kita istiqomah melakukan kebaikan, kebajikan dan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau juga menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat langsung disahabat oleh sahabat Abdullah Amr bin As. Kita semua menjadi santrinya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Pertama, kita mendapatkan nikmat yang umum dan khusus, juga nikmat salawat Fatih 5 ulik. Menjadi santrinya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, kita tahu bahwa beliau adalah orang-orang yang senantiasa membimbing kita, membimbing dan senantiasa menuntun kita. Maka dari itu seyogyanya kita merenungi bagaimana pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau memegang baju dari sahabat Abdullah Amr bin As. Kemudian beliau menyatakan, bertanya kepada sahabat Amr bin As, bagaimana seandainya engkau hidup di akhir zaman? Apa yang akan engkau lakukan? Ketika zaman itu telah terjadi banyak perselisihan, permusuhan, kiranya apa yang engkau lakukan?
Sebaliknya balik dia bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita orang yang hidup di akhir zaman, di zaman fitnah. Ittaqillah wa khudh ma ta'rif wa da ma tunkir. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian ambillah apa yang kalian ketahui, apa yang kamu ketahui, dan tinggalkan apa yang kau ingkari. Dan kamu wajib berpegang teguh dengan orang-orang yang mampu membimbing kamu, yang mampu mendidik kamu, yang mampu membawa kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan manusia secara umum. Pilihlah orang-orang yang khusus yang akan mampu membimbingmu dekat kepada Allah, dekat Rasulullah, dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika kita sudah tahu tentang masalah ini, alhamdulillah kita punya guru yang membimbing kita, yang menuntun kita, yakni Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di mana ajaran beliau meneruskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat beliau adalah pangkat yang khusus, menjadi khatamul auliya'il muhammadiyin, penutup khatam dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan survei membuktikan tarekah beliau menunjukkan, membimbing kita agar senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Inti ajaran tarekah beliau adalah melaksanakan solat yang wajib dan memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dinyatakan oleh beliau bahwa inti ajaran tarekah Tijani adalah melaksanakan solat, kemudian memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyatakan bagaimana istimewanya orang-orang yang ahli salawat, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, besok di hari kiamat aku tidak bisa mengetahui mana golongan umatku, sehingga aku berjalan dari satu jarak ke jarak yang lain sampai jarak berjauhan. Kemudian aku bertanya, di mana golongan umatku wahai para malaikat? Aku juga tidak tahu ya Rasulullah, cobalah engkau cari. Dan ketika Rasulullah melihat wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang mencorong, Rasulullah mengetahui bahwa itulah umat beliau. Cirinya adalah umat yang memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri khusus umat Nabi Muhammad di akhir zaman, mukanya bercahaya karena banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukanya suram berarti itu bukan umat Nabi. InsyaAllah ikhwan semuanya mukanya bercahaya, cerah ceria dan bersinar, pasti dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ini untungnya kita memperbanyak salawat. Dalam sehari semalam kita sudah memperbanyak salawat melalui bimbingan tarekat Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar menemui para sahabat beliau. Para sahabat bertanya, kenapa kami melihat engkau tumben sangat bahagia dan sangat senang sekali wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tadi malam aku bermimpi, aku melihat seorang lelaki besok di kiamat. Aku melihat seorang lelaki dari umatku di hari kiamat, dia berjalan menolong orang-orang yang hampir terjatuh ke neraka Jahannam, Beliau melihat seperti ini, kemudian beliau tersenyum. Kemudian orang itu yang dibimbing, yang diselamatkan, membawa solatnya, membawa pahala ibadah yang lain. Kemudian orang tersebut dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinyalemen ini lebih kuat ditunjukkan sebagai perwakilan orang yang menolong tadi adalah guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Bukankah Syekh Ahmad Tijani telah mengajak kita melaksanakan solat, memperbanyak solawat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut yang akan mengangkat kita, menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tarekah Tijani adalah tarekah penyelamat bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi santrinya Syekh Ahmad Tijani
benar-benar mengikuti ajaran Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kita semua yang hadir ini suatu bukti nikmat yang luar biasa karena Syekh Ahmad Tijani kita berkumpul di tempat ini di majelis kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada kita semua. Kita tidak hanya berkumpul di tempat semacam ini, tapi besok juga berkumpul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan yang senantiasa diingat oleh Allah, karena di waktu di dunia kita sering menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhadarah Ats-Tsaniyah allati sayulqiha Al-Fadil As-Sayyid Muhammad Al-Habib Al-Hasani At-Tijani min Al-Jazair allati sayturjimuha